श्री स्वामी समर्थ. प्रिय भक्तांनो, श्री स्वामी समर्थ. आज आम्ही तुम्हाला जो मंत्र सांगणार आहोत तो मंत्र तुम्ही तुमच्या मोबाईलवर ऐका आणि मग चमत्कार पहा. काही दिवसातच तुमच्या घरामध्ये गुप्त स्वरूपात खूप धन येऊ लागेल. होय भक्तांनो, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकले आहे. कारण भक्तांनो, आज आम्ही एक उपाय शोधला आहे त्याच्यामुळे तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. भक्तांनो, तुम्हाला फक्त या व्हिडिओमध्ये दिलेला मंत्र तुमच्या मोबाईलमध्ये ऐकायचा आहे. ते 1008 वेळा ऐकण्याची गरज नाही, कारण या मंत्राचा फक्त 108 वेळा जप केल्याने तुमचा सर्व मनोकामना पूर्ण होतील. एक गोष्ट नेहमी ध्यानात ठेवा की या मंत्राचा जप 108 वेळा नक्की ऐका, कारण हा मंत्र अर्धवट ऐकून श्री स्वामी समर्थ महाराज अशा दृष्टीने तुम्ही बापाशी भागीदार बना असे मानले जाते की भक्त स्वामी महाराजांवर श्रद्धेने विश्वास ठेवतात किंवा त्यांना प्रसन्न करतात. त्यांचे जीवन रातोरात बदलते. फक्त तुम्हाला मंत्राचा 108 वेळा ऐकण्याची गरज नाही, कारण या मंत्राचा जप 108 वेळा केल्यास तुमच्या मनोकामना पूर्ण होतात. एक गोष्ट नेहमी ध्यानात ठेवा की या मंत्राचा जप 108 वेळा ऐकल्याने फार महत्त्वाचे आहे, कारण मंत्र अर्धवट ऐकून श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या दृष्टीने तुम्ही पापाशी भागीदार बनता. फक्त असे म्हणतात की अपूर्ण ज्ञान हे विश्वास असते. म्हणून भक्तांनो, पूर्ण लक्ष आणि विश्वासाने या मंत्राचा जप ऐका. भक्तांनो, तुम्ही तुमच्या जीवनातील समस्या कंटाळला आहात का? तुम्ही पैशांची कमतरता, ताणतणाव आणि आयुष्यातील कठीण प्रसंगांनी झगडत आहात का? जर होय, तर आज हा मंत्र खास तुमच्यासाठी आहे. कारण आज आम्ही तुम्हाला श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा असा मंत्र सांगणार आहोत जो तुम्ही खऱ्या मनाने फक्त 108 वेळा ऐकला तर तुमच्या सर्व समस्या दूर होतील. भक्तांनो, आपल्या सर्वांना जीवनात अडचणी येतात. कधी आर्थिक संकटे, कधी मानसिक ताणतणाव, तर कधी कौटुंबिक समस्या. पण श्री स्वामी समर्थ महाराज सदैव आपल्या भक्तांच्या पाठीशी असतात. भक्तांनो, आज आम्ही जो मंत्र सांगणार आहोत या मंत्राने तुमच्या जीवनात सुख, शांती आणि ऐश्वर वर्षाव होईल. जर तुम्हालाही जीवनात सुख समृद्धी हवी असेल, तर प्रत्येक कामात यश मिळवायचे असेल तर हा मंत्र अवश्य ऐका. श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचा हा मंत्र केवळ तुमच्या आर्थिक समस्या दूर करणार नाही, तर तुमच्या जीवनातील सुख, शांती आणि समृद्धी आणणे. तुम्हाला माहीत आहे का की जेव्हा आम्ही ह्या मंत्राचा भक्तिभावाने जप ऐकायला सुरुवात कराल तेव्हा तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होऊ लागतील. कारण भक्ताने हा मंत्र म्हणजे श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या कृपेचे प्रतीक आहे. जेव्हा तुम्ही मनापासून आणि भक्तिभावाने हा मंत्र ऐकला तेव्हा तुमच्या जीवनातील सर्व प्रकारचे दुःख, संकटे आणि दारिद्र्य नाहीसे होईल. तसेच स्वामी समर्थ महाराजांच्या कृपेने तुमच्या जीवनातील खूप सुंदर बदल होईल. चला तर मग भक्तांनो, आपण या शक्तिशाली मंत्राला सुरुवात करूया. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः. ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः.
ओम श्री दारिद्र्य दुःखदनाय श्री स्वामी देवाय नमः। 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 ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय 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 श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय
श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय श्री स्वामी देवाय नमः।
ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःख दहनाय
श्री स्वामी देवाय नमः। ओम श्री दारिद्र्य दुःखदहनाय 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 श्री स्वामी देवाय नमः।